समय जेतेबेले बदली थाए सेतेबेले सबकिछि बदली जाई थाए। सेथिपाई भल समय बेले केबे भी गर्व करंतु नाही एवं खराब समय बेले धैर्य रखंतु। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आज आम जानिबा तुला राशि 2025 नवेम्बर मासटी किपरि रहिबा। तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे, काहेकि एही मासरे देवगुरु बृहस्पति आपणकर कर्मस्थान रे उच्च अवस्था को आसुछंती। एहा सहित सूर्य, बुध, शुक्र मध्य राशि परिवर्तन करिवे। शेषरे अशुभता प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिनेबा एही नवेम्बर मासरे तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे नवेम्बर मास आरंभ हेबा तो तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर सप्तम राशि हेउछि तुला राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर प्रथम भावरे सूर्यंक सहित विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे मंगल एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती। षष्ठरे शनि एवं दशम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं आपणकर एकादश भावरे केतु विराजमान अछंती। ध्यान दे शुणंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपर रहिबा एही नवेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही अधिक भल रहिबा। शुक्र आपणकर प्रथम भावरे थिबारु निज घरे विराजमान थिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब हेबा तो दूरर कथा, बरम पूर्वर जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लगी रहुथिला ताहा सब दूर होई जिबा। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम जदि कमजोर थिला ताहा मजबूत हेबाकु लागिबा। किंतु सूर्य आपणकर प्रथम भावरे कमजोर अवस्था थिबारु, निचस्थ थिबारु समय समय आपणक भितर टिके क्रोध देखा देई पारे, आग्रेसन देखा देई पारे, जहा फल आपणकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपर रहिबा एही नवेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति शनिदेव आपणकर षष्ठ रे विराजमान अछंती। देखंतु, एठारे शनिकर स्थिति तो भल अछि, किंतु राहु आपणकर पंचम रे थिबारु आपणकर पाठपढ़ारे किछि ना किछि समस्या अवश्य आसुथिबा। पूर्वरु बृहस्पतिकर दृष्टि पंचम भाव थिबा हेतु आपणकर पाठपढ़ारे जहाँ भी समस्या आसिले मध्य ताहा दूर होई जाउथिला। किंतु बृहस्पति दशम को चलन करिबा परे राहु आपणकर पंचम रे थिबारु आपणकर मनरे टिके द्वंद्व आसीपारे, आपण भ्रमित होई पारंती। राहु एठारे केवल नवेम्बर मास पाई नुहे, बरम आगामी किछि दिन पर्यंत राहु आपणकर पंचम रे अछंती। आपण काहा कथारे भासी जाई पाठपढ़ारे किछि बड़ डिसिजन नियंतु नाही, नहेले भविष्यत रे समस्या रे पड़ी पारंती। आपणकर मन पाठपढ़ारे न लगी खेलकूद आड़े लगी पारे। आपण मोबाइल फोन बहुत बेसी यूज करि पारंती। किंतु शनि आपणकर षष्ठ रे रही द्वादश भाव को देखुथिबारु आपण उच्च शिक्षा पाई बाहर को जाई एडमिशन नहीं पारंती, कोनोसी दूर स्थान रे कोचिंग आदि नहीं पारंती। किंतु राहु पंचम रे थिबारु
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ତ ଭଲ ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବା ଯଦି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆସୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ
बहुत ही अधिक भल रहिबा। खास करी 15 नवेम्बर परे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत अधिक भल रहिबा। जेतेबेले सूर्य आपणकर धन स्थान को चलन करिवे, लाभ भावर अधिपति धन स्थान को चलन करिवे, तो धन रे लाभ हेबा सहित आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबा। नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आपण आरंभ करिवे एवं व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक उन्नति प्रगति मध्य करिवे। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाको करिबा द्वारा एहि मासरे जहाँ भी किसी समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सबुठ प्रथमे तो आपण शुक्रंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु, शुभफल प्राप्ति हेबा। हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।